إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum ila atau fi fasli al-lughat al-arabiyyah. Selamat datang ke pembelajaran bahasa Arab. Fa nahnu al-an fi fasli al-lughat al-arabiyyah. Kita dalam kelas pembelajaran bahasa Arab. Wa nahnu al-an fi al-kitabi ar-rabi'i, pada buku yang keempat. Nahnu al-an fi al-kitabi ar-rabi', pada buku yang keempat, min silsilati kutub al-lughat al-arabiyyah, salah daripada pembelajaran buku bahasa Arab mudah. Fa alhamdulillah nashkurullah subhanahu wa ta'ala, bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maratan ukhra nahnu naltaqi fa al-yawma al-yawmu al-thalis, hari yang tiga, al-yawmu al-thalis min syahri Ramadan, hari yang tiga daripada bulan ke Ramadan. Wa qala Rasulullah alaihi wasallam, man sama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Bermakna sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan iman kerana Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ganjaran hanya daripada Allah Subhanahu wa taala, fa Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa yang telah lepas. Qala Rasulullah alaihi wasallam, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Fa nas'alullah jalla wa ala an yubarika faslana, an yubarika majlisana, dan kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala supaya memberikan keberkatan kepada kelas kita. Fa hadhihi dirasatu lughatul Quran, ini adalah pembelajaran bahasa Al-Quran. Al-lughatul arabiyyatu hiya lughatul Quran, bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Qala Rasulullah alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinatu wa wasyiyatuhum rahmatu wa hafathum al-malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indahu atau kama qala. Fa nashkurullah subhanahu wa ta'ala. Nam al-yawma nahnu marratan ukhra naltaqi fi fasli al-lughat al-arabiyyah. Fa al-yawma huwa al-faslu al-hadiyatu wa arba'un, kelas yang 41 min silsilati dirasati lughatil arabiyyati musta'milan al-kitab ar-rabi', daripada buku yang keempat ini. Fala'allakum turaji'una, saya harap semua telah ulang kaji pembelajaran yang telah lepas. Alladzi lahu kitab, siapa yang ada buku, iftah kitabahu ila safhati, muka surat. Al-an nahnu fi as-safhati at-tasi'ati wa arba'in, muka surat 49. Nahnu al-an fi as-safhati at-tasi'ati wa arba'in, pada muka surat 49. Nahnu fi as-safhati at-tasi'ati wa arba'in, muka surat 49. Hal antum ma'i, semua bersama dengan saya insya-Allah. Yumkinukum an taf'alu syai', buat syai'. Antum taf'aluna syai' kathir min al-muslimina wal muslimati, ramai daripada muslimin muslimat yashtarikuna ma'ana au yushahiduna atau yastami'una ila dirasati lughatil arabiyyah, supaya ramai daripada muslimin muslimat mendengar ataupun ada ataupun bersama dengan kita dalam pembelajaran bahasa Arab mudah ini. Alladzi laisa lahu kitab, siapa yang belum ada buku, fa yumkinukum an tattasilu bi hadzal raqmi, telefon nombor ini 019 9354122 019 9354122. Nahnu al-an fi ad-darsi ar-rabi'i. Okey, nahnu fi ad-darsi ar-rabi'i, kita dalam pelajaran yang keempat. Wa fi hadzal darsi nahnu
ندرس مضاف ومضاف إليه. في هذا الدرس نحن ندرس مضاف ومضاف إليه. أنا قلت لكم مرارا وتكرارا. Telah dua pelajaran atau dua kelas ana bayantu lakum an mudhaf wa mudhaf ilaihi. Saya telah terangkan apa itu mudhaf wa mudhaf ilaihi. Mudhaf wa mudhaf ilaihi adalah dua kata nama, ismani, dua kata nama yang bersandar antara satu sama lain. Misalun ki contohnya, misalun naqulu kursiyu al-fasli. Kursiyu al-fasli, kursi kepunyaan kelas tersebut. Kursiyu al-fasli makna kursi kepunyaan kelas tersebut, dinisbahkan kepada kelas tersebut. Faham tu? Laisa kursiyu al-baiti atau laisa kursiyu al-ghurfah, bukan kursi yang dinisbahkan kepada bilik ataupun kepada rumah, lakin kursi yang dinisbahkan kepada kelas tersebut. Naqulu bil arabiyah kursiyu al-fasli. Kursiyu al-fasli. Masalan surah katalah surah Fatihah. Bil arabiyah naqulu suratul Fatihati. Suratul Fatihati wa suratu mudhaf al-Fatihati mudhafun ilaihi. Surah mudhaf al-Fatihati mudhafun ilaihi bermakna surah yang disandar kepada Fatihah. Suratul Fatihati. Wadah? Okey, misal kita contoh anak tubuh nak misal. Okey, misalun naqulu nama babu. Okey, babu naqulu babu. Okey, babu al-ghurfa. Babu al-ghurfati. Babu al-ghurfati. Fa al-aslu huna al-aslu huwa babun, ki babun, wa qultu lakum bi anna al-kalimah al-ula, kalimah yang pertama huna babu al-ghurfati, kalimah yang pertama huna mudhaf, ki mudhaf. Al-kalimah al-ula huwa mudhaf wal kalimatu ats-tsaniyatu, dan kalimah yang kedua adalah mudhafun ilaihi. Hada mudhafun ilaihi. Fa yabda al-an, daripada sekarang, la'allakum tafhamuna. Limadha? Lianna ad-durus ki ba'da hadha. Maknahu pembelajaran selepas daripada ini, nahnu nasta'milu kathiran fi al-jumlah, dalam ayat-ayat kita buat menggunakan mudhaf wa mudhafun ilaihi. Fa al-kalimatul ula, kalimah yang pertama adalah mudhaf, wal kalimatu ats-tsaniyatu, kalimah yang kedua adalah mudhafun ilaihi. Makna hataini kalimataini, maknahu dua kalimah ini bermakna kunci, pintu bilik. Wadah? Fa bayantu lakum anna al-mudhaf hunaka syartani. Ada dua syarat. Mudhaf hunaka syartani. Al-awwal al-mudhaf la yuhalla bi alif lam, tidak ada alif lam. Fi awal maknahu la yattasilu, maknahu laysa muttasilan, tidak bercantum, tidak datang dengan alif lam. Wa atsani al-mudhaf la yunawwanu, makna tidak ada tanwin. Misal idza kunna, kalau saya cakap masalan al-babu. Naqulu al-babu. Al-babu. Atau masalan naqulu babun. Naqulu babun huna. Babun. Babun atau al-babu huna. Al-babu al-ghurfati. Al-babu al-ghurfati. Au babun al-ghurfati. Fa hadha khata'. Hadha khata' wa hadha khata'. Ini adalah silap. Limadha? Lianna al-mudhaf la yuhalla bi alif lam, tidak ada alif lam. Laysa muttasil, maknahu ghairu muttasilin, tidak bercantum dengan alif lam. Wa asani huna al-mudhaf la yunawwanu, tidak ada baris dua. Faham? Fi akhir kalimat. Fa as-sahihu, yang betul adalah babu huna. As-sahihu babu. Naqulu babu. Yumkin ki babi atau yumkin babu atau yumkin baba. Al-an ki babu. Fa hadha huwa as-sahih babu. Summa babu mudhafun ilaihi majrurun. Al-an ki bil kasrah, mesti berbaris bawah. Al-an sekarang level kita berbaris bawah. Babul ghurfati. Wadah? Babul ghurfati. Idza kunna, kalau saya cakap ke babul ghurfatu, hadha khata', adalah silap. Au babu al-ghurfata, hadha khata', adalah silap. As-sahihu adalah babu al-ghurfati. Limadha? Mudhafun ilaihi majrurun al-an bil kasrah, berbaris bawah. Babul ghurfati. Faham tu? Wa aidan ki bayantu lakum, saya beritahu, mungkin naqulu babu ghurfatin. Babu ghurfatin. Biduni alif lam, tidak ada alif lam. Ghurfatin.
Idza ma fahimtum, kalau tak faham, yajib alaikum an turaji'u, mesti kena ulang kaji al-kitab ats-tsalis, buku yang 3, al-kitab ats-tsalis fi ad-darsi at-tasi'i wal 'ashir. Pada pelajaran yang ke-9 dan ke-10 minal kitab ats-tsalis, buku yang ketiga. Minal kitab ats-tsalis. Fa hadhihi asya' nahnu qad darasna, kita telah belajar, semua ni telah belajar. Sebab itu pembelajaran bahasa Arab dirasatul lughatil arabiyyati fala budda bi tadrijiyan, maknahu adalah beransur-ansur, adalah khutwatan adalah step by step. Maknahu daripada asas, kemudian seterusnya kita pergi satu per satu. Fahuna babun au babul ghurfati bermakna bilik kepada pintu kepada bilik tersebut. Babul ghurfati. Amma idza qulna babu ghurfatin bermakna babu ghurfatin bermakna pintu, okey, pintu kepada mana-mana bilik. Pintu kepada mana-mana bilik. Wadah tak? Okey, hada huwa nama syartun ki. Maknahu mudhaf, hunaka syartani, dua syarat. Al-awwal, nam, la yuhalla bi alif lam, tidak ada alif lam, wa la yunawwanun, wa madha wa mudhafun ilaihi, nam, majrurun al-an ki bil kasrah, miski berbaris bawah. Fa nahnu nasta'mil ki kathiran, kita guna banyak nabi alif lam dengan alif lam, fanaku babul ghurfati, babul ghurfati. Hadha huwa nasta'milu kathiran, kita gunakan banyak. Wadah? Misalun ki, contohnya, katalah kita nak cakap nak kunci kereta. Nakul miftahus sayyarati. Miftahus sayyarati, kunci kereta. Miftahus sayyarati. Atau misal nakulu kelas ke bahasa Arab. Fanakulu faslu al-lughati. Faslu al-lughatil arabiyyati. Fa idza kunna, kalau kita cakap faslu al-lughatul arabiyyatu, hadha khata', adalah silap. As-sahihu, yang betul adalah faslu al-lughatil arabiyyati, kelas ke bahasa Arab. Faslu mudhaf, al-lughati mudhafun ilaihi. Al-lughati mudhafun ilaihi. Nabiyyu Allahi. Nabiyyu mudhaf, Allahi mudhafun ilaihi. Maulidu ar-rasuli. Maulidu ar-rasuli, maulid adalah mudhaf, ar-rasuli mudhafun ilaihi. Suratul baqarati, suratu mudhaf, al-baqarati mudhafun ilaihi. Suratu mudhaf, al-baqarati mudhafun ilaihi. Suma al-an, idza fahimtum, kalau faham ini, idza fahimtum. Okey, fal-an babul ghurfati. Babul ghurfati mudhafun ilaihi. Hadhihi laysat jumlah, ini bukan jumlah. Hadhihi laysat jumlah, ini bukan jumlah. Maknahu la yufham, kita tidak faham. Hadhihi jumlah, babul ghurfati bil maliziyati, pintu bilik tersebut apa dia? Belum lagi jumlah kan? Fa yumkinuna idza aradna an nukawwina jumlatan, nak buat jumlah, masalan naqulu babul ghurfati maftuhun. Babul ghurfati maftuhun, pintu bilik tersebut terbuka. Atau babul ghurfati mu'lakun. Babul ghurfati mu'lakun, pintu bilik tersebut tertutup. Mu'lakun adalah tertutup. Faham tu? Okey, misalun akhar, masalah. Babul fasli. Babul fasli. Ma makna? Babul fasli, antum, babul fasli. Nah, babul fasli pintu kepada kelas. Babul fasli, pintu ke kelas. Babul fasli. Pintu kelas, babul fasli. Al-an ghurfatun muzakkar atau muannas? Ghurfatun muzakkar atau muannas? Ghurfatun muannas. Sahih? Ghurfatun muannas. Wa faslun muzakkar. Faslun muzakkar. Ghurfatun ki muannas wa faslun muzakkar. Al-an nahnu nuridu an naj'ala mudhafan ilaihi, kita mau jadikan mudhaf ilaihi dhamir. Dhamir, mau jadikan dia sebagai dhamir. Faham tu? Fa kaifa naktub? Macam mana? Kaifa naf'al? Macam mana kita nak buat? Misalun al-jumlah babul ghurfati maftuhun.
babul ghurfati maftuhun. Ma makna? Pintu bilik tersebut terbuka. Babul ghurfati maftuh. Au yumkinuna an nubaddil. Kita boleh tukarkan ghurfah kepada dhamir. Darasna, nahnu darasna fi ad-darsil awal min al-kitabi ar-rabi'. Kita telah belajar daripada pelajaran yang pertama daripada buku yang keempat ini ya. Fala'allakum turaji'una al-fasl al-awwal wa tsani. Saya harap kelas buku yang keempat ini antum turaji'una al-fasl al-awwal, kelas yang pertama, wa al-fasl al-tsani, dan kelas yang kedua. Limadha? Lianna hadaini faslaini, dua kelas ini, nahnu nadrusu ad-dars al-awwal, pelajaran yang pertama, wa nahnu nadrusu dhamair, dan kita pelajari dhamair. Dhamair adalah jam'un mufraduhu dhamir, maknahu ganti nama. Fa idza kana muzakkar huwa au hu. Idza kana muannath hiya au ha. Huna babul ghurfati maftuhun fa yumkinuna an naktub masalan naqulu babu, fa huna muannas, ghurfatun muannas. Ghurfatun muannas, fa naqulu babuhu au babuha, fa naqulu babuha. Okey, babuha maftuhun, babuha maftuh. Maftuhun. Babuha maftuhun. Okey, babuha maftuhun. Faham tu? Fa huna babuha, ma makna ha huna? Ha huna bi makna ghurfah. Ha huna bi makna ghurfah. Misal bil maliziyati. Pintu bilik au pintunya. Pintunya terbuka. Nya adalah bilik. Lakin bil maliziyati laysa wadih, bukan jelas, tidak jelas. Amma bil arabiyyah, dalam bahasa Arab jelas. Limadha? Lianna fil lughatil arabiyyah, dalam bahasa Arab ad-dhamir muzakkar mufrad yakhtalif. Untuk satu mufrad satu muzakkar yakhtalif. Faham tu? Wa masalan naqulu untuk mufrad ke muannas, untuk satu muannas yakhtalif adalah berbeza. Musannan dua berbeza, jam'un berbeza. Fa hunaka dhamair katsira, ada banyak ganti nama fi lughatil arabiyyah, dalam bahasa Arab. Fa huna naqulu babuha maftuhun. Babuha maftuhun. Yang terbuka adalah bab. Yang terbuka bab, laisa ghurfah, bab. Fa babun muzakkar wa maftuhun muzakkar. Al-an huna babul fasli. Babul fasli. Babul fasli. Ana aktubuna babu. Babul fasli. Babul fasli mughlaqun, masalan mughlaqun. Babul fasli mughlaqun bermakna pintu kelas tersebut tertutup. Pintu kelas tersebut tertutup. Babul fasli mughlaqun. Aina mudhaf mudhafun ilaihi? Hadha mudhaf wa hadha mudhafun ilaihi. Babu huwa mudhaf, al-fasli mudhafun ilaihi. Sahih? Babu mudhaf huna, babu mudhaf, al-fasli mudhafun ilaihi. Wa mughlaqun tertutup. Fal'an nubaddil al-fasli mudhafun ilaihi bi dhamir, dengan dhamir. Al-faslu muzakkar atau muannas? Al-faslu muzakkar muannas? Muzakkar, sahih? Faslun muzakkar. Limadha? Lianna laysa lahu ta'u al-marbutah. Masalan ghurfatun muannas. Ghurfatun muannas. Tuntun, ghurfatun muannas. Madrasatun muannas. Sallatun muannas. Mirwahatun muannas. Mir'atun muannas. Madrasatun muannas. Amma faslun muzakkar. Fahuna naktub maratan ukhra hadhihi jumlah bidhamir. Naqulu babu. Al-an babu, al-faslu muzakkar muannas muzakkar. Fa naqulu babuhu. Naqulu babuhu mughlaqun. Babuhu mughlaqun. Babuhu mughlaqun. Ma makna hu huna? Hu huna bermakna al-faslu. Hu huna bermakna al-faslu. Babuhu mughlaqun. Babuhu mughlaqun. Fa huna babu huwa mudhaf wa hu mudhafun ilaihi. Wa babu mudhaf wa ha mudhafun ilaihi. Babu mudhaf, hu mudhafun ilaihi, wa babu mudhaf wa ha mudhafun ilaihi. Fahimtum? Wa hadha huwa sebab itu, hadha huwa sabab la yumkin. Masalan huna babu. Okey, naqulu babu. Babuhu.
babuhu. La yumkin, tidak boleh cakap masalan al-babuhu. Al-babu, nam, al-babuhu. Hadha khata'. Adalah silap. Limana? Lianna al-mudhaf la yuhalla bi alif lam, tidak ada alif lam. Nam, laysa hunaka atau la yattasil bi alif lam, tidak ada alif lam. La ta'ti muttasilan bi alif lam, tidak ada alif lam. Fala yumkin naqulu al-babuhu. Al-babuhu. La yumkin naqulu, tak boleh cakap ar-rasulu, masalan ar-rasulu. Nam, ar-rasulu Allahi. Ar-rasulu Allahi. La yumkin. Limadha? Lianna rasul huwa mudhaf. Wa Allah ismu al-jalalah mudhafun ilaihi. Fahadha khata'. As-sahihu yang betul adalah rasulu Allahi. As-sahihu adalah rasulu Allah Allahi. La yumkin, tak boleh cakap la yajuz bil arabiyati ar-rasulu Allahi. Hal fahimtum? Nama. Fahuna nam ha li al-muannas wa hu li al-muzakkar. Hu li al-muzakkar. Okey, misalun contoh. Misalun ana as'alukum. Saya tanya, masalan qamisu al-waladi. Qamisu al-waladi, naqulu qamisu al-waladi. Nam, qamisu al-waladi wasihun. Qamisu al-waladi wasihun. Maknahu baju kanak-kanak lelaki tersebut kotor. Al-an nubaddil ki hadha, nubaddil al-walad mudhafun ilaihi bi dhamir. Kaifa naqulu? Fa as-sahihu qamisu. Nam, qamisuhu. Nam, qamisuhu. Nam, huna qamisuhu wasihun. Qamisuhu wasihun. Ma ma'nahu huna? Antum ma ma'nahu huna? Hu huna bima'na al-walad. Nam, qamisu al-waladi huna qamisu al-waladi wasihun. Fa huna qamisuhu wasihun. Qamisuhu wasihun. Fa idza kana dhamir hakadha, yabqa hakadha. Yumkin hu, yumkin ha, yumkin hi. Nara harakat. Tengok dia punya harakat sebelum ini ya. Fa yumkin hi, yumkin ha. Naqulu qamisuhu wasihun. Wadah? Okey, misalun akhar contoh. Qamisu. Nam, qamisu. Nam, qamisu al-binti. Binti perempuan. Qamisul binti hadha mudhafun ilaihi. Qamisul binti, nam, jamilun. Nah, qamisul binti jamilun. Hadha mudhafun ilaihi. Qamisul binti jamilun. Fal'an nubaddil huna binti ila dhamir. Kaifa naqulu? Fa naqulu qamisu. Nam, qamisu al-an binti muannas. Fa naqulu qamisuha jamilun. Fahimtum? Qamisuha jamilun. Fa huna antum ha bima'na al-bintu. Limadha? Al-bintu muannas. Fa naqulu qamisuha jamilun. Qamisuha jamilun atau qamisul binti jamilun. Ayumkinuna an naqula, boleh tak cakap masalan al-qamisuha? La. Limadha? Lianna qamis huwa mudhaf wa ha mudhafun ilaihi. Qamisu mudhaf, ha mudhafun ilaihi, wa qamisuha jamilun. Fala yumkin, tidak boleh cakap masalan as-suratul fatihati. Hadha khata'. Biduni alif lam, tak boleh ya. Fa naqulu suratul fatihati. Suratul baqarati. Babul fasli. La yumkin atau la yajuzu lana an naqula bil arabiyya al-babu al-fasli. Al-kitabu Allahi. Hadha khata'. Ini adalah silap. As-sahihu yang betul adalah kitabu Allahi, rasulu Allahi, nabiyyu Allahi. Biduni alif lam, tidak ada alif lam. La'allakum tafham. Saya harap boleh faham. Idza fahimtum, kalau faham, idza fahimtum. Naam, idza fahimtum. Al-an al-mudhaf marfu'un bi dhammah, berbaris hadapan, sahih, berbaris hadapan. Babul ghurfati atau naqulu babul fasli.
Fa'al-mudhaf huna al-mudhaf yumkin yumkin berbaris atas fathatun atau yumkin berbaris bawah kasratun. Idza masalan contoh naqulu amama. Ma mana amam? Depan, amama. Fadarasna fi al-kitabi tasi. Pada pelajaran yang ke huna amama. Darasna fi al-kitabi as-salis, buku yang ketiga, amama. Amama bermakna hadapan. Amama. Wa fil haqiqah amama huwa zarfun. Zarfun mislu amama, khalfa, fawqa, fawqa wa madha wal ma'a masalan, fa hadha mudhaf. Hadha mudhaf. Hadha mudhaf. Serta merta lakun mudhaf. Idza kana zarfun, makna zarfun maknahu ظرف معناه الكلمة التي تدل إلى الزمان أو مكان. معناه kalimah yang merujuk kepada zaman ataupun makan. Tempat. Masalan amama huwa makan, tempat kan sahih? Masalan al-an ki ana amama al-maktabati atau amama al-maktabi. Saya depan meja. Tempat saya di depan meja. Atau masalan ana amama al-bab, saya di depan pintu. Amama al-babi fa amama huwa mudhaf, al-babi mudhafun ilaihi. Amam al-babi. Faham tu? Masalan naqulu Hamidun huwa al-an ki huwa amamal masjidi. Fa amama mudhaf, al-masjidi mudhafun ilaihi. Amama al-masjidi wa amama mudhaf, al-masjidi mudhafun ilaihi. Fa yumkin huna antum yumkin yumkin mudhaf mudhaf yumkin berbaris atas, baris bawah, baris depan, kama tasha. Misal naqulu amama atau naqulu masalan masalah min hurufil jari min atau mungkin aku amama min hurufil jari ya'ti min atau ya'ti amama. Fal'an al-harakah huna asyaklu fi akhir babi al-an yakhtalif adalah berbeza. Limadha? Darasna al-ismu alladhi ya'ti ba'da zarfin atau ba'da hurufil jari. Kata nama yang datang lepas pada zarfin atau hurufil jari mesti majrur, mesti berbaris bawah. Faham? Masalah naqulu ana minal qaryati. Ana al-an fil fasli. Saya di dalam kelas. Ana fil fasli. Fa naqulu ana minal madinati, saya daripada Madinah. Faham tu? Masalan bi aidan min hurufil jari. Masalan fi al-Quran a'udzu billahi minasyaitan. A'udzu billahi masalan a'udzu billahi minasyaitani ar-rajim. Huna a'udzu billahi. Fa huna bi min hurufil jari. Fahuna ismu al-jalalah kasratun, mana berbaris bawah. A'udzu billahi wa aidan min hurufil jari. Min hurufil jari. Fa syaitan al-an ki syaitan. Syaitan berbaris bawah. A'udzu billahi minasyaitani rajim. Limadha? Li'anna ismu al-jalalah ya'ti ba'da ba. Lepas pada ba min hurufil jari. Fa asyaitan ya'ti ba'da min, lepas pada min. Wa min hurufil jari. Fa naqul a'udzu billahi minasyaitani. Limadha syaitani? Lepas pada min. Wadah? Fa huna masalan idza jaa min atau jaa amama qabla bab, fal an yataghayyar al-an naqulu al-an amama babi atau min babil ghurfati atau amama babil ghurfati. La yazalu tidak ada tarwin. Tak boleh cakap amama babin ghurfati, hadha khata'. Atau min babin ghurfati, hadha khata'un, adalah silap. Fa as-sahihu adalah min babil ghurfati atau amama babil ghurfati. Lakin al-harakah huna asyaklu fi akhir kalimah babi al-an majrurun bil kasrah, mesti berbaris bawah. Wadah? Misalun al-jumlah, contoh jumlah masalan kharaja masalan
kharaja keluar, kharaja. Nam, kharaja, nam. Naqulu kharaja al-qittu. Kharaja al-qittu, kucing tersebut keluar naqulu min babi, al-an min babi al-ghurfati. Unzur, kharaja al-qittu min. Kharaja min, keluar. Kucing tersebut keluar daripada pintu bilik, bilik. Fa naqulu kharaja al-qittu min al-an asluhu babul ghurfah. Asluhu babu huna babu al-ghurfati. Hadha mudhaf ilayhi. Al-an bisababi min al-an min hurufil jari fal-an al-harakah huna naqulu babi. Fa naqulu kharaja al-qittu min babil ghurfati. Kharaja al-qittu min babil ghurfati. Fahimtum? Kharaja al-qittu min babil ghurfati. La'allakum tafhamuna. Kharaja al-qittu min babil ghurfati. Wadah? Okey, misalun akhar babul fasli. Okey, naqulu al-mudarrisu guru tersebut amama bab okey fasli. Unzur, al-mudarrisu di depan pintu bilik. Al-mudarrisu amama, al-an amama mudhaf. Okey, amama al-an amama asluhu babul fasli. Al-an amama huna amama babi al-fasli amama babil fasli. Falimadha babi? Lianna huwa ya'ti ba'da amama ba'da zarfin. Fal-an syakluhu nama kasratun adalah berbaris bawah. Fa naqul al-mudarrisu amama babil fasli. Al-aslu huna babul fasli, lakin bisababi amama atau bisababi min al-an babi al-fasli atau babi al-ghurfati. Wadah hada? La'allakum tafhamun kaifa faham. La'allakum tafhamun boleh faham. Laysa bisabin yahtaj ila muraja'ati. Nama dirasatul lughatil arabiyyati, pembelajaran bahasa Arab ini adalah fil haqiqah sahlatun, adalah mudah. Limadha nahnu nabda min asasi, pada asas min al-kitabil awal. Al-kitabil awal takriban nahnu ja'alna, kita buat lebih kurang 11 kelas al-kitabul awal. Al-kitabul tsani, buku yang kedua, takriban asyratu fusul, lebih kurang 10 kelas. Nama al-kitabul tsani, summa al-kitabul salis, buku yang tiga. Nama summa al-an ki al-kitabul rabi'. Famanahu idza kana fi hadzal fasli hunaka at-talibu al-jadid, ada pelajar yang baru. Antum al-an awal marud, pertama kali antum tastami'una ila durusina atau ila tadrisina atau ila hadhihi ad-dirasah, kepada pembelajaran ini ya. Pertama kali masalan. Al-yawma huwa al-yawmul awal, pertama kali. Fa yajibu alaikum an turaji'u, mesti kena ulang kaji. Al-kitab al-awal, kelas yang pertama. Al-kitab al-awal, kelas yang kedua. Buku pertama, kelas pertama. Buku yang pertama, kelas kedua. Buku yang pertama, kelas yang tiga. Fa yajibu alaikum an tastami'u ila hadhihi ad-durus atau ila hadhihi al-fusul, kepada kelas-kelas ini. Kai tafhamu ki jayyid biiznillah subhanahu wa ta'ala. Lakin idza masalan antum sekarang buku yang keempat belum faham al-kitab al-awal, kitab al-tsani, kitab al-tsalis, fa yumkin kila tafham, tak boleh faham. Al-faslu insyaallah ki mawjud fi al-fusul ki mawjudah fi hadzal mawqi' di Arab Mudah, di Arab Mudah, Facebook okey, Arab Mudah. Di Facebook Arab Mudah ini, Arab Mudah, Facebook Arab mudah.com, Arab Mudah insyaallah. Nama wa aidan mawjud fi YouTube fi Nordli Arabic fi YouTube. Fa al-fusul ki mawjud hunaka, fa yumkinukum an tadhhabu ila hadhihi al-fusul, pergi kepada kelas-kelas ini, wa antum tastami'una wa turaji'una ila hadhihi al-fusul, kepada kelas-kelas ini insyaallah antum tafhamuna, boleh faham. La'allakum tafhamun insyaallah. Fa huna masalan okey, kharaja al-qittu min babi al-ghurfah. Kharaja al-qittu min babi al-ghurfah. Fal-an nahnu nas'amil hadha, nahnu nubaddil al-ghurfah mudhafun ilaihi al-an bi ad-dhamir.
فالفصل أيضا بالضمير. فكيف هي جملة الجديدة؟ جملة yang baru. فجملة yang baru هنا نقول خرج. خرج الكتاب من، نقول من بابها، من بابها. نعم هنا من بابها. خرج هنا، نعم هنا خرج، نعم خرج الكتاب من من بابها، من بابها. هنا من بابي ثم ها هنا أنتم ها هنا بمعنى الغرفة. لماذا الغرفة مؤنث فخرج الكتاب من بابها، معناه من باب الغرفة. فهمتم؟ هنا الجملة الثانية المدرس أمام باب الفصل. فالآن نبدل الفصل إلى الضمير. فجملة أخرى نقول المدرس أمام باب الفصل. مذكر ومؤنث؟ مذكر. فنقول بابي. لماذا؟ لأن قبل هذا baris bawah. فنقول بابه. نعم بابه لكن بابه هنا بسبب حركة. كرana حركة لا نقول بالعربية بابه، خطأ. بابه نقول بابه غرفته مثلا. نعم دراسته. نعم دراسته مثلا من دراسته. من ماذا؟ من فصله مثلا، من فهمه. نعم من فهمه. فلماذا هي هنا؟ هي مثله أيضا، لكن لماذا هي؟ لأن حركة قبل هذا adalah kasrah berbaris bawah. فنقول من بابه. المدرس أمام بابه. Guru tersebut di depan pintu kelas tersebut. الفصل هو مذكر فهي هنا ضمير. المدرس أمام بابه. لعلكم تفهمون. Saya harap boleh faham. فيحتاج إلى مراجعة. memerlukan murajaatu li fahmi hadha dars, untuk memahami pembelajaran ini ya. Fa alhamdulillah rabbil alamin. Nahnu nashkurullah subhanahu wa ta'ala. Nahnu nukmil اليوم. نحن نعم هنا يمكن نحن نقرأ إن شاء الله. الآن افتحوا كتبكم إلى صفحة 49 muka surat 49. Nah, muka surat 49 insyaallah. Nah, 49. Nahnu naqra'u qalilan raqmu awal wa raqmu atsani. Kita baca yang pertama dan kedua, raqmu awal wa raqmu tsani. Iftahu kutubakum ila safhati at-49 muka surat 49. Nah, raqmu awal. Al-miftahu maksurun. Al-miftahu maksurun. Apa makna? Al-miftahu maksurun bermakna kunci tersebut patah. Fal'an miftahuhu maksurun. Miftahuhu maksurun. Kuncinya patah. Hu huna bimana? Hu huna antum. Hu huna bimana al-faslu. Hu huna bimana al-faslu. Hu huna bimana al-faslu. Fahimtum? Fahuna miftahuhu naqul miftahuhu maksurun. Hu huna bimana al-faslu. Fal'an bahastu an miftahi al-fasli. An min hurufil jarri. Fabahastu an miftahi al-fasli atau bahastu an miftahihi. Hi huna bimana al-fasli. Bahastu an miftahihi. Kama bayantu lakum huna. Kama bayantu lakum. Kharaja al-kitab min babi al-ghurfah wa kharaja al-kitab min babiha. Al-mudarrisu amama babil fasli. Al-mudarrisu amama babihi. Fahuna ad-dhamir hu au hi li al-muzakkar wa ha li al-muannas. Okey, maratan ukhra. Sekali lagi raqam awal. Okey, maratan ukhra raqam awal. Al-miftahu maksurun. Al-miftahu maksurun, kunci tersebut adalah patah. Miftahul fasli maksurun, kunci kelas tersebut patah. Miftahuhu maksurun, kuncinya patah. Bahasnu an miftahil fasli, saya mencari kunci kelas. Bahasnu an miftahihi, saya mencari kunci kelas tersebut. Wadah? Okey, raqmu tsani nombor 2, raqmu tsani. Al-miftahu maksurun. Al-miftahu maksurun, kunci tersebut patah.
Miftahu, nah, miftahu as-sayyarati maksurun. Miftahu sayyarah. Al-an sayyarah muzakkar muannas, muannas. Mudhafun ilaihi muannas. Miftahu mudhaf, as-sayyarati mudhafun ilaihi. Miftahu sayyarati maksurun. Kunci kepada kereta tersebut patah. Al-an miftahuha maksurun. Miftahuha maksurun. Fa ha huna antum, ha huna mana? Ha huna. Okey, ha huna bermakna as-sayyarah. Bermakna sayyarah. Bahasnu an miftahi as-sayyarah. Saya mencari kunci kereta. Bahasnu an miftahi as-sayyarati. Al-an bahasnu an miftahiha. Bahasnu an miftahiha. Fa ha huna as-sayyarah. Wadih. Fa al-an mudhafun ilahi, antum mudhafun ilahi, yumkinuna an nubaddil. Kita boleh tukar kepada dhamir. Fa idza kana dhamir, nam al-muzakkar al-mufrad, muzakkar mufrad hu au hi. Fa idza kana muzakkar muannas fa naqulu ha. Wadih. Lianna ad-dhamir wasi' insyaallah fi mustaqbal. Nah, idza fahimtum kijayid hadal asas ini, fa nahnu nadhhab ila dhamir yang lebih luas lagi. Dua lelaki, dua perempuan. Nam antuma, masalan antuma muzakkar, antuma muannas. Nam huma, dua orang lelaki, dua orang perempuan. Dua benda lelaki, dua benda perempuan, masalan muzakkar muannas. Huma ki huma, masalan. Wa antum, wa antunna, wa hum, wa hunna. Insyaallah hadza fil mustaqbal kita akan belajar insyaallah saufa ta'lamun di masa akan datang. Ahamu syai'in antum tafhamuna hadza dars. Faham ke pelajaran ini, wa antum turaji'una ad-durus, dan ulang kaji pelajaran-pelajaran yang telah lepas. Fa maratan ukhra ana aqul lakum bi annana nasta'mil, kita gunakan buku bahasa Arab mudah. Nah, nasta'mil tadrisuna aw dirasatu al-lughatil arabiyyati fi hadzal fasli. Nah, musta'milatan, kita gunakan silsilata kutub al-lughatil arabiyyati sahlah, menggunakan buku bahasa Arab mudah. Alladzi laisa lahu kitab, yang belum ada buku, antum tattasiluna bi hadzal raqmi, telefon nombor ini ya, 019 9354122, 019 9354122, 019 9354122. Al-kitabu muhim, buku adalah sangat penting. Limadha li'anna fi asna'i darsi, masa melihat menonton pembelajaran ini, antum taruna al-kutub atau antum tanzuruna ila al-kitab, boleh lihat buku. Wa ba'da al-fasl, lepas kelas, antum taktubuna kulla tamarin, tulis tamarin yang berkaitan dengan pelajaran tersebut fi daftar, dalam buku latihan yang lain. Laisa huna fi daftar, dalam buku latihan yang lain. Fa insyaallah bi hadaini syartaini, dengan dua syarat ini antum tutqinuna bil lughatil arabiyyati, akan jadi bagus di dalam bahasa Arab. Al asas ki ana udarrisukum bil lughatil arabiyyati, saya mengajar dalam bahasa Arab, lakin ani utarjim, saya terjemahkan ila al lughatil maliziyati. Nah, fi hadzal fasli kai tafhamuna aksar, kai tafhamuna ashal, semoga boleh jelas, lebih mudah untuk difahami ya. Fa nahnu natawaqqafu huna, kita berhenti di sini. Jazakumullah khairan, saya ucapkan terima kasih kepada siapa yang bersama dengan saya. Jazakumullah khairan. Nah, fa nahnu naltaqi insyaallah maratan ukhra fi al-fasli al-qadim, dalam pelajaran yang akan datang insyaallah fi syahri Ramadan. Kita naf'alu kulla yaumin, kita buat setiap hari insyaallah fi sabah, pada waktu pagi ya. Fa antum faqat follow Arab Mudah, Arab Mudah, mauqi' Arab Mudah Facebook. Fa hunaka notification idza fa'altu ad-darsan, fa huna notification, fa antum takunu ma'i, akan bersama dengan saya. Jazakumullah khairan. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.